Tricycle. Malakas? Kumain. Malakas kumain. Yun. Pero mahina. Pasahero, wala. Biyahe. Sige, merienda na lang. 20-20. Pwede libre. O sige, libre. Paspasan nyo. Babayaran mo mamaya. Libre ko na lang kayo. Sige, kuya. Okay po. Okay. Hello po. Bili na po. Bili na po kayo. 20 isa. 20. Wala kayo pera? Sige, libre ko kayo. Sige, kuha kayo. Thank you. Okay. Okay. Ate, bili na po. 20 pesos isa. Bakit? Walang pera. Sige, kuha ka na libre. Yala mo na, libre yata. Okay. Sige po. 20 isa. 20. Ayaw niyo? Sige, libre na lang po. Libre na lang. Merienda kayo. Thank you. Okay. Yung lang kumana. Okay. Thank you very much. Picture? Okay. Thank you, sir. Libre sa'yo. Libre, free. Sige. Can I take a picture, sir? Okay. Thank you. Thank you. Okay, sige, sige, sige. Okay. Wala na, ate. Picture mo na. Ay, picture? Ah, okay. Okay, thank you. Oh, may bibigla pa. Ito. Ria. Okay. Bili na po kayo. 10 piso lang sa inyo. Bili nyo? Magbayad po kayo? Hindi. Sige, libre na lang po. Sige, kuha kayo. Thank you. Bili na po kayo. 10 piso lang. Kain lang po na. Tulong nyo ako. Kasi wala pa ako pera. Kano isa po? 10. Ang isa? Ano po yung lumpia? Yeah, sige na ate, libre na lang. Okay. Libre po. Thank you, sir. Sige po. Salamat po. Okay. Ikaw ate, kuha ka libre. Wala kang pera. Okay po. Ate. 20 pesos isa. Uy! Uy! Hindi, okay lang. Libre. Joke lang. Libre. Thank you po. Yeah, kuha ka na. Libre po. Kuha ka na. Yeah. Thank you. Kuha kayo, kuya. Libre. Yeah. Thank you. Ate, sandali. Ate, bili na po kayo. Wala ako pera. Katatapos lang na. Agad, sige, libre na lang. Ate. Libre po. Libre daw. Kuha kayo. Thank you, Yeah. thank you. Good afternoon po. Baka hindi kayo merienda, kuha kayo. Maraming salamat. 20-20 ah. Hindi, joke lang po. Libre na lang po. Thank you, thank you. Okay po. Ito kuya. Thank you. Isa pa. Isa pa. Tara. Sige na. Kuha kayo, last 2. Anong tinda niyo kuya? Ano to? Banana Q? Turon? Turun ka ba, sir? Turon? Turun malagkit. Turon malangkit? Malagkit, sir. Magkano to isa to kuya? 20 isa, sir. 20? Kuya, bili ko na lang. Tapos, uwi na lang kayo sa bahay. Sige, sir. Salamat. Sir. Salamat. Swerte. Swerte? Sir. Okay. Ganito na lang para tulong ko kayo. Pero, yung paninda nyo, libre ko na lang dito sa mga tao para meron din sila merienda. Sige, sir. Okay lang? Oo. Sige. Sige kuya, bilang nyo na lang.
800. 840? Okay. Sir. May 160 pa rin. Kuya, sa'yo na. Huwag na. Thank you, sir. Salamat. Salamat, sir. Para may benta na eh. May benta na. Ito rin, kuya. Ano yan, sir? Dagdag ko na lang. Thank you, sir. Salamat. Salamat, sir. Ang hirap magbenta tapos nandiyan kayo para tumulong. Kaya masaya. Buti may taong parang gaya sa inyo. Oo. Ganun Ingat po kayo. Salamat po, sir. Oo. God bless. God bless din, sir. Next Salamat. time ulit. Maraming salamat po sa inyong suporta kay Farhan. Huwag po kalimutan mag-follow, like at share ng videos para marami pa po tayong matulungan. Ingat po kayo palagi.